periodic motion in which oscillation produced on a body will be directly proportional to the displacement. Yes, very good. Go forward. And y be the displacement of a body for the meaning position, and a be the oscillation. And Yes. for that, a is directly proportional to minus y, where minus sign represents the body directed toward displacement something. ल ठिक छ ठिक छ ल अब विवेक भाइ भन त सिम्पल लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिफरेन्सियल इक्वेसन के रहेछ भन त व्हाट इज द डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोसन y is equals to a sin omega t minus phi. त्यो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनमा डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोसन डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टु 0 ठिक छ अनि त्यसबाट हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन निकाल्दैछौँ होइन र हिजो हामीले भेलोसिटीको फर्मुला डिराइभ गर्यौँ ल भन सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भेलोसिटीको फर्मुला के थियो अमृता भन त व्हाट इज द फर्मुला फर भेलोसिटी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन ओमेगा रूट अंडर ym स्क्वायर माइनस y स्क्वायर yes very good and what is the meaning of ym acceleration no ym yes what is the meaning of ym dear that is y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो फेरि नबिर्सने y भनेको maximum displacement and which is called amplitude बुझ्यो हैन amplitude डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड अर एम्प्लिट्युड ओन्ली त्यति भन्दा नि हुन्छ है त ल ठिक छ ल राम्रो छ ल अब म त्यहाँबाट अगाडि जान्छु म्याक्सिमम भेलोसिटी र मिनिमम भेलोसिटी ल सुलभ भन त सुलभ श्रेष्ठ भाइ एट व्हाट पोजिसन द बडी हैज म्याक्सिमम भेलोसिटी एन्ड मिनिमम भेलोसिटी एन्ड टेल द करेस्पोन्डिङ फर्मुलाज सुलभ सुनेन सुलभ ल ठिक छ अब म यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ कहाँ 0 हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसन एकदम ठिक छ एक्सट्रिम पोजिसनमा 0 हुन्छ अनि अर्को म्याक्सिमम कहाँ पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ मिन पोजिसन फर्मुला के रे ओमेगा ym एकदम राम्रो छ ल जे होस् पढ्या छौ तिमीहरूले पढ्छौ ल सुरुबाटै पढ्ने भनेको कारण त्यो हो तिमीहरूलाई ल ठिक छ ल राम्रो छ ल म अब त्यहाँबाट अगाडि चाहिँ गएँ है त आज हुन्छ सर ल सर हजुर भन पीडीएफ चाहिँ कहिले अपलोड गर्नुहुन्छ ल अब म 1-2 दिनभित्र अब अर्को क्लास पढ्ने बेलामा तिमीले पाइसक्छौ पढेरै आइसक्छौ पहिले नै पठाइदियो भने हामी पढेर रेडी गर्छौँ नि सर ल ल ल अब गर्छौ अब म भ्याएँ भने भोलि या पर्सितिर पठाइदिन्छु ल शनिबारतिर पठाइदिन्छु ल हुन्छ हुन्छ सर ल अब हेर हिजो हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ है म्याक्सिमम भेलोसिटी मिनिमम भेलोसिटी द बडी हैज म्याक्सिमम भेलोसिटी एट मिन पोजिसन एन्ड मिनिमम भेलोसिटी एट एक्सट्रिम पोजिसन दिस इज अबाउट भेलोसिटी बल्ल भेलोसिटीको कुरो सिद्धियो अब एसिलेसन चाहियो है त नाउ टु डिराइभ द इक्वेसन अफ एसिलेसन इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन you should start from equation 3. What is our equation 3? Our equation 3 is nothing but that is the differential equation of linear simple harmonic motion. d square y by dt square plus omega square y equal to 0. This is our equation 3. And I have already told you that d square y by dt square is nothing but this is the differential form of acceleration. This is the differential form of acceleration, right? And in place of d square y by dt square, you can write a only. That means a equal to minus omega square y. A equal to minus omega square y. That is the expression for oscillation in simple harmonic motion. That means the expression for oscillation can directly be derived from equation 3.
कुरा बुझ्यौ? एसिलेसनको फर्मुला तिमीले इक्वेसन 3 बाट डाइरेक्ट लेख्न पायौ। d square y by dt square is nothing but this is oscillation a equal to minus omega square y. ठिक छ? अब हेर a को भ्यालु y अनुसार फरक पर्दो रहेछ. If you consider that the body is at mean position, if the body is at mean position, y equal to 0. If y equal to 0, omega square y is also equal to 0. This means that oscillation of the body is equal to 0 at mean position, because at mean position y equal to 0. ठीक छ? But if the body arrives at the extreme position, the displacement of the body is maximum, which is denoted by ym. Which is denoted by ym. So the oscillation will be a equal to minus omega square ym. So from this formula you can say that the body has maximum oscillation at extreme position and minimum oscillation at mean position. कुरा बुझ्यौ? जहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम छ त्यहाँ एसिलेसन मिनिमम रहेछ, जहाँ भेलोसिटी मिनिमम छ त्यहाँ एसिलेसन म्याक्सिमम हुन्छ. किन भन्दा एसिलेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि. कुरा बुझेन? म्याक्सिमम भेलोसिटी भएको ठाउँमा रेट अफ चेन्ज थोरै हुन्छ, तर जहाँ 0 छ नि, 0 बाट भेलोसिटी झ्याप्पै बढ्छ. जब भेलोसिटी झ्याप्पै बढ्छ भन्नुको अर्थ म्याक्सिमम एसिलेसन प्रोड्युस हुन्छ. त्यसकारण बडीको म्याक्सिमम एसिलेसन एक्सट्रिम पोजिसनमा हुँदो रहेछ भने मिनिमम एसिलेसन मिन पोजिसनमा हुँदो रहेछ. है त? दिस इज अबाउट द एसिलेसन इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन. ए इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. है त? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. ल अब डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन डिराइभ गर्ने. नाउ टु डिराइभ द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन लेट अस स्टार्ट फ्रम इक्वेसन 5. दुईटा निकालिसक्यौ नि तिमीले, एसिलेसन निकाल्यौ, भेलोसिटी निकाल्यौ. अब तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन वाई निकाल्छौ. अब वाई कसरी निकाल्ने त? हेर त, यो इक्वेसन 5 हेर सबले. दिस इज आवर इक्वेसन 5 एन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ भेलोसिटी. एन्ड वी क्यान रिएरेन्ज दिस फर्मुला लाइक दिस, dy by root under ym square minus y square. हेर है, यो इक्वेसनलाई तिमीले यसरी लेख्न सक्छौ, dy by root under ym square minus y square equal to omega dt. You can rearrange the term like that. हो, यसलाई रिअरेन्ज गर. अब यस्तो आयो हेर त, ए dy by root under ym square minus y square equal to omega dt. यो टर्म त आयो. ठिक छ? अब हेर, अब सबैलाई यो यसको फर्मुला थाहा होला. यसलाई इन्टिग्रेट गर अब दुवैतिर. नाउ इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड्स वी गेट व्हाट विल बी द इन्टिग्रेसन अफ dy by root under ym square minus y square. र तिमीले पढिसकेका छ यस्तो इन्टिग्रेसनको फर्मुला हेर त, dx by root under a square minus x square भनेको साइन इन्भर्स x by a हो. कुरा बुझ्यौ? dx by integration of dx by root under a square minus x square is sin inverse x by a. This formula is similar to this one. So what will be the integration of this term? The integration of this term will be sin inverse x by a छ नि, यहाँ x भन्ने ठाउँमा y छ, a भन्ने ठाउँमा ym छ भनेपछि के आयो त? sin inverse y by ym. ठिक छ? आफ्टर इंटीग्रेशन एंड इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन अफ dt इज t, ओमेगा t प्लस फाइ. अब यहाँ कन्स्टेन्ट इंटीग्रेशन गर्दाखेरि अर्को एउटा कन्स्टेन्ट आयो त जसलाई हामी एनदर कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन भन्छौँ. हियर दिस फाइ इज कल्ड एनदर कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन. अब हेर यहाँ किन फाइ लेखेको किन सी लेखिएन भनौँला. यो फाइ किन लेखियो त भन्दा यहाँ हेर त, यो ओमेगा टी भनेको एंगल हो. ओमेगा टी भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो, एंगल हो. ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी हो. टी क्यान्सल हुन्छ, 2 पाई रहन्छ. 2 पाई भनेको एंगल हो. त्यसकारण यो एंगुलर फर्ममा भएको हुनाले यसलाई पनि कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशनलाई पनि हामीले एंगुलर फर्ममै लेखेका हौं. बुझ्यौ बुझ्यौ? दिस फाइ इज अनदर कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन एन्ड दिस फाइ इज कल्ड फेज कन्स्टेन्ट, फेज डिफरेन्स, फेज कन्स्टेन्ट और फेज डिफरेन्स, और it is also called initial phase of the body. Initial phase means the phase of the body when time t equal to 0. ल हेर त, यहाँ त तिमीले टाइम t equal to 0 राख्यो भने के मात्रै आयो? जस्ट फाइ मात्रै आयो. सो यु क्यान से दिस फाइ इज अल्सो कल्ड इनिशियल फेज अफ द बडी. जेसुकै लेख्दा नि हुन्छ, फेज कन्स्टेन्ट, फेज डिफरेन्स और इनिशियल फेज. द्याट मिन्स
phase of the body when time t equal to 0, right? And here from this formula equation you can obtain this formula y by ym equal to sin omega t plus phi. Okay na? भनेपछि y equal to के आयो त भन्दा ym sin omega t plus phi. This is the expression for displacement in simple harmonic motion. This is the expression for displacement in simple harmonic motion. र तिमीले क्लास 11 मा डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा निकालेको थियो नि y इक्वल टु r sin ओमेगा t. ओके r sin ओमेगा t. त्यो बेला तिमीले इनिशियल फेजलाई 0 मानेको थियो, ओरिजिनबाटै सुरु भयो, मिन पोजिसनबाटै स्टार्ट भयो भन्ने सम्झ्यो भने के हुन्छ phi इक्वल टु 0 and ym is maximum displacement where ym was denoted by r. The formula is y equal to r sin omega t. Nature of the formula is same, but the way of derivation is only different. So y equal to ym sin omega t plus phi is the expression for displacement in simple harmonic motion. ठीक छ? तीनटा चीज ल्यायो, भेलोसिटी ल्यायो, एसिलेसन ल्यायो, डिस्प्लेसमेन्ट ल्यायो. अब हामी टाइम पिरियड तिर जान्छौँ हैन. व्हाट इज टाइम पिरियड? Time period is nothing but it is the time taken by the body to complete one oscillation. Time taken by the body to complete one oscillation is called time period. ठीक छ? कुरो बुझ्यो हैन? एक oscillation complete गर्न लाग्ने समयलाई हामी के भन्छौँ? Time period भन्छौँ. And as you know, the general formula of time period is t equal to 2 pi by omega. This is the general formula of time period, right? And what is the value of omega in simple harmonic motion? You have already derived the equation of oscillation in simple harmonic motion. A equal to omega square y. Here we are taking only magnitude because time period is always positive. कुरो बुझ्यौ? अब यहाँ तिमीले टाइम पिरियड निकाल्दै छौ, टाइम पिरियड पोजिटिभमा हुन्छ, त्यसकारण यहाँ मैले a equal to minus omega square y लेखिन, यहाँ omega square y मात्रै लेखेँ. कुरो बुझ्यौ? Taking positive magnitude only to obtain the expression for time period. So what will be the value of omega in simple harmonic motion? Omega equal to root under a by y. कुरो बुझ्यौ? यो फर्मुलाबाट ओमेगा को भ्यालु root under a by y आयो. ठीक छ? ल्याएर भनेपछि अब टाइम पिरियड को फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि t equal to 2 pi by omega हो. ओमेगा भनेको a by y हो भनेपछि y by a भनेपछि t equal to 2 pi root under displacement by oscillation. This is the expression for time period in simple harmonic motion. ठीक छ? अब तिमीलाई टाइम पिरियड पनि निकाल भन्यो भने यति गर्नु पर्यो. अब हेर व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी त गाह्रो कुरा होइन. कुनै पनि बडीले 1 सेकेन्ड समयमा जति oscillation कम्प्लिट गर्छ नि, जति भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्छ, जति साइकल कम्प्लिट गर्छ, जति रोटेसन कम्प्लिट गर्छ, त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ. टाइम पिरियड इज 1 सेकेन्ड, right? Time is 1 second, not time period. Time is 1 second. That means frequency is nothing but it is the number of oscillations, number of vibrations made by the body in 1 second. That is called frequency. And as you know, the time period and frequency are reciprocal to each other. This is the relation between time period and frequency. And you have already derived the expression for time period. T equal to 2 pi root under y by a. So let us substitute the formula for time period to find the expression for frequency. F equal to 1 by 2 pi root under a by y. Y by a थियो, a by y भयो. 2 pi माथि थियो भने 1 by 2 pi भयो. रेसिप्रोकल गरेको है त. ल, this is the expression for frequency in simple harmonic motion. यो इक्वेसन तिमीले क्लास 11 मा पनि डिराइभ गरेको, अलिकति फरक तरिका मात्रै त्यही हो है त. ल, नाउ what is phase? What is my phase of the body? And what information can be drawn if you know the phase of the body? If you know the phase of the body, you can determine the position as well as direction of motion of the body at any instant. कुनै पनि बेला, कुनै पनि टाइममा बडी कुन ठाउँमा छ, कुन डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ भनेर पोजिसन डिटरमाइन गर्ने फिजिकल क्वान्टिटीलाई फेज भन्छ. कुरो बुझ्यौ? Phase is a physical quantity that determines the position and direction of motion of the body at any instant, right? And you have the displacement equation.
y equal to ym sin omega t plus phi. Here this whole angle, यो पुरै भनेको एंगल हो, कुरो बुझ्यो, यो पुरै एंगल भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो. If you know this value, then you can determine the position and direction of motion of the body. So this whole quantity is called phase of the body. कुरो बुझ्यो, omega, the term omega t plus phi in the displacement equation, the term omega t plus phi in the displacement equation is called phase of the body. And what is phi? And if you write time t equal to 0, that means initially when time t equal to 0, then the equation will be only y equal to ym sin phi only. Okay, त्यो बेला इक्वेसन y equal to ym sin phi मात्रै हुन्छ. बुझ्यो बुझेन? जब y equal to ym sin phi मात्रै हुन्छ भने अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो बेला इनिशियल डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन आउँछ. ठीक छ, इनिशियल फेज इज phi. ल अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो व्हाट इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन, derive its differential equation and discuss about its characteristics equations भनेर एक्जाममा आयो भने नि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला डेफिनिसन लेख्नु पर्यो, अनि रिस्टोरिङ फोर्सबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो. रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी फ्रम द मिन पोजिसन. That means F restoring is directly proportional to y, and from that, after using Newton's second law, you can derive d square y by dt square plus omega square y equal to 0. अब तिमीलाई एक्जाममा होल क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन नै लेख भनेर आयो भने अहिले मैले गराएको पुरै डेरिभेसन सम्भव छैन नि 5 मार्क्समा. कुरो बुझ्यौ? त्यसकारण तिमीले के गर्ने भन्दा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डेफिनिसन लेख्ने. सुन है सबले, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डेफिनिसन लेख्ने. डी स्क्वायर वाई यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन डिराइभ गर्ने, डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टु 0 डिराइभ नै गर्ने त्यसलाई. अनि अरू क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डाइरेक्ट लेख्ने. बुझ्यौ? द एसिलेसन अफ द बडी मुभिङ इन एसएचएम इज गिभन बाई ए इक्वल टु ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, राइट, विच इज म्याक्सिमम एट एक्सट्रिम पोजिसन एन्ड मिनिमम एट मिन पोजिसन. डेफिनिसन फर्मुला, डेफिनिसन फर्मुला यसरी लेख्दै जाने. भेलोसिटी, the rate of change of displacement of the body is called velocity, which is given by v equal to omega root under ym square minus y square. Definition formula, and it is maximum at min position and minimum at extreme position. You should write directly. ठीक छ? Another term, displacement. The displacement of the body moving in SHM is given by, or the distance of the particle from the mean position is called displacement. It is given by y equal to ym sin omega t plus phi. Time period. Time taken by the body to complete one oscillation is called time period. T equal to 2 pi by omega, and which is given by 2 pi root under y by a. Y by a. ठीक छ? डाइरेक्ट लेख. And frequency. Number of complete oscillations made by the body in 1 second is called frequency. 1 by 2 pi root under a by y. That is its formula. And phase, it is that physical quantity that determines the position and direction of motion of the body at any instant. That is called phase. Definition formula. यसरी टक्क टक्क लेख्ने, बीचको डेरिभेसन नगर्ने है. लङ क्वेसनमा 5 मार्क्समा मात्रै आयो भने सबै डेरिभेसन सम्भव छैन है त. ल अब आयो एंगुलर हार्मोनिक मोसन. भर्खर मैले तिमीलाई लिनियर हार्मोनिक मोसनको बारेमा स्टडी गराएँ. अब सुन, जब तिमीले लिनियर हार्मोनिक मोसनको बारेमा जान्यौ नि तब एंगुलर हार्मोनिक मोसनको बारेमा इजिली जान्दछौ. केही गाह्रो छैन. सबै फर्मुलाको नेचर एउटै हो, तर प्यारामिटर त्यहाँ प्रयोग गर्ने प्यारामिटर छ नि, त्यो प्यारामिटर भने फरक फरक हुन सक्छ. बुझ्यौ कुरा? अब हेर, म सरसर्ती भनिदिन्छु, खासै तिमीले टेन्सन भन्नु पर्दैन. मैले हिजो तिमीलाई भनिसकेको छु, linear harmonic motion is caused by restoring force. Restoring force is responsible for linear simple harmonic motion, but angular harmonic motion is caused by torque. Torque, कुरो बुझ्यौ? टर्क भनेको टाउ, त्यहाँबाट स्टार्ट हुने. कुरो बुझ्यौ? अब पहिला डेफिनिसनबाटै हेरौँ. लिनियर हार्मोनिक मोसनमा ए इज प्रोपोर्सनल टु अल वाई लेख्यौ नि तिमीले, माइनस वाई.
अब in angular harmonic motion, this oscillation is replaced by alpha, and you should call that alpha as angular oscillation. Angular oscillation is directly proportional to minus of theta, and this theta is angular displacement. This theta is angular displacement. This theta is angular displacement. Then you can define angular harmonic motion very easily. Okay, एकदम सजिलैसँग एंगुलर हार्मोनिक मोसन डिफाइन गर्न सक्छौं। ल मैले विष्णु प्रसाद शर्मा भाइलाई भने, ल भन्नु त विष्णु भाइ, ल एंगुलर हार्मोनिक मोसन भनेको कस्तो मोसन रहेछ यसो सरर भन्दै त लिनियर हार्मोनिक मोसनका चाहिँ Angular harmonic motion can be defined as angular acceleration, which Yes. is directly proportional to the yes displacement from the mean position. angular displacement from the mean position, right? ल अब सुन्नु सबले, angular harmonic motion is that type of periodic motion in which angular acceleration produced on a body is directly proportional to the angular displacement of the body from the mean position, and it is always directed towards the mean position. That is, alpha is directly proportional to minus of theta. ठीक छ, तीनटा कंडीशन सेटिस्फाई गरौँ। मोशन should be periodic, angular acceleration should be directly proportional to the angular displacement of the body from the mean position, and the motion should always be directed towards the mean position. These are the three conditions for the motion to be angular harmonic motion. इजी छ, लिनियर जानेपछि एंगुलर आइहाल्छ। अब तिमीलाई फरक लेख भनेर आयो भने लिनियर र एंगुलर हार्मोनिक मोसनको बीचमा डिफरेन्स लेख भन्यो भने त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने। अनि मैले भने तिमीलाई लिनियर हार्मोनिक मोसनमा फोर्सको कुरा आउँछ भने एंगुलर हार्मोनिक मोसनमा रिस्टोरिङ टर्कको कुरा आउँछ। ल टर्क भनेको के हो रमेश भन त, रमेश श्रेष्ठ भाइ, व्हाट डु यु मिन बाइ टर्क? रमेश? Rotating effect of the force. Yes, the turning or rotating effect of force is called torque. And how can you, what is this formula? How can you derive it? Inertia multiplied by angular acceleration. Yes, very good. F equal to ma. Likewise, F is replaced by tau. M is replaced by I, moment of inertia, and A is replaced by alpha. ल अब तिमीले एनालॉजी प्यारामिटर बुझाएको छ भने सबै जान्दछौ। ठीक छ, ल राम्रो छ रमेश। ल अब म सरसर्ती भनिदिन्छु, खासै तिमीले नबुझ्ने कुरा छैन त्यहाँ। ल what is the angular harmonic motion? A periodic motion in which angular oscillation is directly proportional to the angular displacement of the body from the mean position, and the motion is always directed towards the mean position. That is, alpha is directly proportional to theta, and here negative sign shows the motion is always directed towards the mean position. Now, in angular harmonic motion, angular harmonic motion is caused by restoring torque, and that restoring torque is directly proportional to the angular displacement of the body from the mean position. There, tau restoring is directly proportional to theta, which is angular displacement from the mean position. And to remove this restoring, you should write negative sign here. Tau equal to minus of c theta, where c is constant, and that constant is called torsion constant. That c is called torsion constant. And you know the general formula of torque, tau equal to I alpha, right? And alpha is rate of change of angular velocity, d by dt of omega. Okay, d by dt of omega is rate of change of angular velocity, that is called angular oscillation, equal to I d square theta by dt square. ठीक छ, I d square theta by dt square. This is the general formula of torque. Equation 2. Later, equation 1 मा tau equal to minus c theta छ. Equation 2 मा tau equal to I d square theta by dt square. Equation 2. Now, from equation 1 and 2 we get, or equating equation 1 and 2, we can write
d square theta by dt square. I d square theta by dt square equal to minus of c theta. ठीक छ भने d square theta by dt square equal to minus c by I times theta. And this c by I is denoted by omega square here, where omega is root under c by I, and that is called angular frequency. And this is the formula for differential equation for angular harmonic motion. D square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. And this equation is similar to the differential equation of linear simple harmonic motion, where you use symbol y in place of theta. Okay, no? त्यहाँ तिमीले थीटा को ठाउँमा y प्रयोग गरेको थियो. त्यति फरक छ. तर नेचर अफ द फर्मुला के छ? एउटै छ. जब नेचर अफ द फर्मुला सेम छ नि, यसको जब नेचर अफ द फर्मुला एउटै छ नि, तब यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यसका सोलुसनहरु सबै सोलुसनको नेचर पनि एउटै हुन्छ. कुरो बुझ्यौ? भनेपछि अब भन त, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन इन एंगुलर हार्मोनिक मोसन? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन इन एंगुलर हार्मोनिक मोसन? ल एकजना साथीलाई सोध्छु है मैले. ल अनुप गौतम भाइ बोल त. अनुप गौतम. Yes, sir. If you have the displacement equation y equal to ym sin omega t plus phi in linear simple harmonic motion, then what will be the analogy equation in angular harmonic motion? Theta equals to theta Yes. m Yes. sin omega t plus theta Phi. plus phi. Yes, very good answer. अब यही हो सबैले जान्नु पर्ने. ल अनुपले राम्रो भन्यो. अब अशोक भन त. अशोक अधिकारी. हजुर सर. What will be the expression for angular velocity in case of angular harmonic motion? Angular Vn equal to omega root under ym square minus y square in linear harmonic motion. Then what will be the analogy equation in angular harmonic motion? omega n equal to minus omega under v square y minus omega square हुँदैन. theta m square minus theta. हो, theta m square minus theta square. ठीक छ? minus theta square. ल अब सबै कसैलाई कन्फ्युजन छ त यस्तो कुरा भन त? छैन नि? छैन. ल म अगाडि जान सक्ने भए है त. अब यसरी नै अरु इक्वेसनहरु तिमीले भन्न सक्छौ? सक्छौ नि. अब तिमीलाई डिफरेन्स आयो भने नि तिमीले के गर त भन्दा डेफिनिसन लेख. एउटा डिफरेन्स भइहाल्यो. अनि त्यसको एउटामा लिनियर हार्मोनिक मोसन इज कज्ड बाइ restoring force, but angular harmonic motion is caused by restoring torque. The differential equation of linear harmonic motion is d square y by dt square plus omega square y equal to 0. But the differential equation of angular harmonic motion is d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. भनेर यसरी अब तिमीले डिफरेन्स जति पनि लेख्न सक्छौ हैन र? हो नि? ल यसमा कन्फ्युजन छैन. ल यो पढ्दै जाने है त. ठीक छ. ल म अब अर्को टपिकमा गए. एंगुलर हार्मोनिक मोसन तिमीले गर्न सक्यौ. त्यसरी नै टाइम पिरियड पनि निकाल्न सक्छौ. त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौ है त. सबै सेम हो. सिमिलर प्रोसिडियर इज सेम इन बोथ द केसेस. ल अब अर्को हेर. टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? 2 पाई बाई ओमेगा. त्यहाँ ओमेगा भनेको रुट अन्डर सी बाई आई हो कि हैन? रुट अन्डर सी बाई आई ओमेगा. त्यसकारण टाइम पिरियडको फर्मुला एंगुलर हार्मोनिक मोसनमा 2 पाई रुट अन्डर आई बाई सी हुँदो रहेछ. भने यसको ठीक रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी हुन्छ. बुझ्यौ? रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. दिस इज द एक्सप्रेसन फर फ्रिक्वेन्सी इन एंगुलर हार्मोनिक मोसन. इन दिस वे you can derive all the characteristics equation in linear harmonic motion as well as angular harmonic motion. ल अब अर्कोमा जाऊ. इनर्जी अफ अ बडी मुभिङ इन एसएचएम. ल यो पनि सोधिराख्छ है एक्जाममा. व्हाट इज द एक्सप्रेसन फर इनर्जी अफ अ बडी मुभिङ इन एसएचएम?
we know that if a body is moving in simple harmonic motion, it possesses kinetic energy. It possesses kinetic energy due to its motion. And it also possesses potential energy due to the position or displacement of the body from the mean position. Right? If a body is moving in simple harmonic motion, it possesses kinetic energy as well as potential energy. Kinetic energy is due to the motion of the body, and potential energy is due to the position or displacement of the body from the mean position. Then, at any instant, if we want to determine the total energy of the body moving in SHM at any instant, that will be the sum of kinetic energy and potential energy. That will be the sum of kinetic energy and potential energy. That is E equal to EK plus EP. So to determine the expression for total energy, first of all, you should determine the expression for kinetic energy and then potential energy, and you should add them to find the total energy of the body moving in SHM. अब हेर, अब पहिला काइनेटिक एनर्जी निकाल र भर्खर तिमीले काइनेटिक एनर्जीको जेनरल फर्मुला त तिमीलाई थाहा छँदैछ. एज यु नो द जेनरल फर्मुला फर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, एन्ड यु हेभ already derived the expression for velocity in simple harmonic motion. What is the formula for velocity in simple harmonic motion? V equal to omega root under ym square minus y square. So the expression for kinetic energy of the body moving in SHM is Ek equal to 1 by 2 m omega square ym square minus y square. ल kinetic energy determine भइहाल्यो. कुरो बुझ्यो? अब पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो. अब पोटेन्शियल एनर्जी कसरी निकाल्ने गरिन्छ भने त पोटेन्शियल एनर्जी इज नथिङ बट that is the quantity of work done to displace the body from its mean position to the particular position, right? And you know, energy is the capacity of doing work. So to determine the expression for potential energy, you should determine the expression for work done to displace the body from 0 to y, because y is the displacement of the body at any instant. And what is the way of determining work done? Work done is nothing but that is the product of force and displacement. Okay, no? Force र displacement को product हो. अब तिमीले potential energy निकाल. Potential energy निकाल्न पहिला work done निकाल. अब work done निकाल्ने तरिका हेर है सबले. सजिलै छ. Let us suppose that the body is displaced through small angular displacement dy when a deforming force F is applied. अब तिमीले त्यो बडीलाई एकैचोटी पुरै डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने त होइन नि, थोरै थोरै डिस्प्लेस गर्दै जाने हो. त्यसकारण if the displacement is small, then the work done is also small. Then the small amount of work done to displace the body through the small distance dy is dw. dw is F times dy, and here F is deforming force, not restoring force, and that is written by ky dy. Restoring force को उल्टो चाहिँ deforming force भनेपछि ky dy आयो. This is the work done to displace the body from 0 to dy. But at any instant, the body has displacement y. The body has displacement y from the mean position. So to determine the total work done, you should integrate this work done from 0 to y to find the total work done, right? So the total work done to displace the body from 0 to y at any instant is integration from 0 to y dw. 0 to y ky dy. यहाँ आइसकेको छ. 1 by 2 ky square. This is the quantity of work done. And you know, in case of simple harmonic motion, omega equal to root under k by m. ठिक छ? Omega equal to root under k by m. If omega is root under k by m, then what is the value of k? K is m omega square, right? K is m omega square. There. K को value m omega square राख. भने के भयो त भन्दाखेरि वर्क डन को फर्मुला आयो 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर. ठिक छ यो? ल यो त्यो बडीलाई मिन पोजिसन देखि पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसन सँग डिस्प्लेस गराउँदा गरेको वर्क डन यति रहेछ. र तिमीलाई थाहा छ नि, क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एन्ड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी अफ द बडी. सो द एक्सप्रेसन फर पोटेन्शियल एनर्जी इज EP equal to W equal to 1 by 2 m omega square y square. ठीक छ? यति हाल.
दिस इज द एक्सप्रेसन फर पोटेन्सियल इनर्जी। अब हेर त काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला पनि आइसक्यो, यहाँ आइसक्यो हैन। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज द फर्मुला फर काइनेटिक इनर्जी। एन्ड यु हेभ जस्ट डिराइभ द एक्सप्रेसन फर पोटेन्सियल इनर्जी अल्सो, EP इक्वल टु 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यो काइनेटिक इनर्जीको मा दुईटा टर्म छन् हेर त, काइनेटिक इनर्जीमा दुईटा टर्म छन्। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर एउटा टर्म हो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अर्को टर्म हो। काइनेटिक इनर्जीको सेकेन्ड टर्म भनेको पोटेन्सियल इनर्जी हो, कुरा बुझ्यौ? काइनेटिक इनर्जीको दोस्रो टर्म भनेको पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला हो, ठिक छ? ल अब दुईटैलाई जोडिदियो भने के हुन्छ भन्दा यो दोस्रो टर्म क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भयो भने के मात्रै रहन्छ? टोटल इनर्जीको फर्मुला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर, ठिक छ? द एक्सप्रेसन फर इनर्जी अफ द बडी मुभिङ इन SHM इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर। र तिमीले क्लास 11 मा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर लेखेको थियौ, हो कि हैन? r स्क्वायर लेखेको थियौ। अब त्यो फर्मुला त एउटै हो। अब हेरे here you see that this formula is free from y। यो फर्मुलामा y भन्ने टर्म छ त छैन, ym भन्ने टर्म मात्रै छ। ym भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन एन्ड इट इज कन्स्टेन्ट फर अल द पोजिसन, हो कि हैन? कुरा बुझेन? ym भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट त एउटै हो, बढी जहाँसुकै भए पनि। भनेपछि के आयो त भन्दाखेरि दिस फर्मुला इज फ्री फ्रम y। It means that the total energy of the body moving in SHM is independent to the position of the body or displacement of the body from the mean position. It is always constant throughout the motion. It is always constant at all the position throughout the motion. But there is transformation of energy from kinetic energy to potential and potential energy to kinetic. But their sum at any instant is always constant. So it follows the principle of conservation of energy. What is the statement of principle of conservation of energy? Total energy is constant, but there will be transformation of energy from one form to another, right? Here also we see that total energy of the body is independent to the position or displacement of the body from the mean position. Here all the quantities are constant for all the position. There 1/2 is constant, mass of the body is constant, omega for all the position is constant, ym is also constant. But total energy is same, but there will be transformation of energy from kinetic to potential and potential to kinetic. Kinetic energy potential मा जान सक्छ, potential kinetic मा जान सक्छ, तर दुईटाको सम सधैँ एउटै हुन्छ। यसको अर्थ यो यदि कुनै बडी सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा मुभ गरेछ भने यसले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो गर्छ। The body follows principle of conservation of energy if it moves in simple harmonic motion. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, prove that the body follows conservation principle if the body is moving in simple harmonic motion भन्यो भने यहाँसम्म ल्याएर यति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। अब यसमा हेर E इक्वल टु 1/2 m ओमेगाको भ्यालु 2πf हो नि हैन। ओमेगा स्क्वायर भनेको 4π स्क्वायर f स्क्वायर ym स्क्वायर भनेपछि E इक्वल टु 2π स्क्वायर f स्क्वायर m ym स्क्वायर, ठिक छ? अब हेर, अब मैले दुईटा पोजिसनमा चेक गर्छु है, यहाँ टोटल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। हेर एट मिन पोजिसन, यदि बडी मिन पोजिसनमा छ मानौ है भने त्यहाँ y को भ्यालु कति हुन्छ भन त? इफ द बडी इज एट मिन पोजिसन द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी फ्रम द मिन पोजिसन इज 0। एट दिस पोजिसन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो नि, y 0 भयो भनेपछि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ym स्क्वायर। यो भनेको टोटल एनर्जीको फर्मुला हो। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु द टोटल एनर्जी एट मिन पोजिसन। अघि मैले मिन पोजिसन भनेको थिएँ, मिन पोजिसन अफ द बडी इज दैट पोजिसन वेयर द बडी हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इफ द बडी इज एट मिन पोजिसन द टोटल एनर्जी इज इन द फर्म अफ काइनेटिक एनर्जी ओन्ली। कुरा बुझ्यो? दैट इज इक्वल टु टोटल एनर्जी एन्ड द एक्सप्रेसन फर पोटेन्शियल एनर्जी इज 0 बिकज y इक्वल टु 0। कुरा बुझ्यो बुझेन? मिन पोजिसनमा काइनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त यो हो नि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर हो। मिन पोजिसनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ। जब y को भ्यालु 0 हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी 0 रहेछ, तर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जीसँग बराबर रहेछ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टु द
kinetic energy of the body at mean position. Similarly, if you take another position which is extreme position, extreme position consider गर extreme position में y equal to के हुन्छ ym हुन्छ maximum displacement from the mean position. ठीक छ अब हेर त y equal to ym राख्यो भने kinetic energy को फर्मुला के हुन्छ भन त if you write y equal to ym then kinetic energy becomes हेर त 1/2 m omega square ym square minus ym square cancel भनेपछि के भयो kinetic energy becomes 0 ल kinetic energy becomes 0 but the potential energy becomes EP equal to 1/2 m omega square ym square which is equal to the total energy. कुरो बुझ्यो ल हेर अब mean position मा हेर्यो भने पनि kinetic energy र potential energy जोड्यो भने पनि E plus 0 total energy E. And if you consider at extreme position there also E k is 0 but EP max is E. Their sum is again E. That means total energy is always E. Here you see that if the body goes from kinetic from mean position to the extreme position, यदि body mean position देखि extreme position मा गयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि kinetic energy mean position मा maximum, potential energy 0 हैन. If the body reaches to the extreme position, kinetic energy is 0, potential energy is maximum. That means there is transformation. If the body goes from mean position to the extreme position, all the kinetic energy changes into potential energy changes into kinetic energy, but their sum is constant. So it follows the principle of conservation of energy. अब तिमीले एउटा ग्राफ प्लट गर्ने हेर त एनर्जी र डिस्प्लेसमेन्ट को ग्राफ हेर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मीन पोजिसन राख y एक्सिस में एनर्जी राख यसको बीचमा ग्राफ प्लट गर ग्राफ प्लट गरे पनि के हुन्छ हेर त यो प्लस ym भनेको एउटा छेउ अर्को माइनस ym भनेको अर्को एक्सट्रिम मीन ठीक छ अब मीन पोजिसन मा हेर इफ यु आर ड्रइङ द एक्सप्रेसन फर काइनेटिक एनर्जी हेर है काइनेटिक एनर्जी को तिमीले ग्राफ प्लट गर्दै छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम इन्डमा काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ यहाँ 0 छ अब यो एक्सट्रिम इन्डबाट तिमी क्रमशः मीन पोजिसन तिर गयो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्यो हेर त म्याक्सिमम भयो व्हिच इज इक्वल टु द टोटल एनर्जी दिस इज द एक्सप्रेसन फर टोटल एनर्जी दिस इज द ग्राफ फर टोटल एनर्जी व्हिच इज कन्स्टेन्ट बुझ्यौ टोटल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आयो टोटल एनर्जी ठीक छ अब काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रिम इन्डबाट मीन पोजिसन तिर जाँदा बढ्यो म्याक्सिमम भयो व्हिच इज इक्वल टु टोटल एनर्जी एट मीन पोजिसन and again if the body goes towards the another extreme end the kinetic energy goes on decreasing and again it becomes 0 at another extreme end ym ठीक छ अब पोटेन्शियल एनर्जी ठीक उल्टो हुन्छ ग्राफ हेर त एक्सट्रिम इन्डमा म्याक्सिमम हुन्छ मीन पोजिसन तिर आउँदाखेरि क्रमशः घट्छ मीन पोजिसनमा आउँदा ठ्याक्कै 0 भयो फेरि त्यो बडी अर्को पल्लो छेउतिर जाँदा के भयो फेरि यसको पोटेन्शियल एनर्जी बढ्यो अर्को एक्सट्रिम इन्डमा पुग्दा म्याक्सिमम भयो भनेपछि के भयो त काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसनबाट मीन पोजिसनतिर जाँदा बढ्यो पोटेन्शियल एनर्जी घट्यो अनि दुईटाको सम कुनै पनि ठाउँमा एउटै आयो 1/2 m omega square ym square which is equal to the total energy. So it follows principle of conservation of energy. ठीक छ ल अब टाइम तिम्रो अफ भयो अब अर्को क्लास होला आजलाई यति गरौँ है त सर हजुर भन के छ के सर त्यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को ग्राफ के भयो ग्राफ सम्म भन्ने सर ल त्यो तिमीलाई कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सोध्यो भने नि तिमीलाई 5 मार्क्स में डिस्कस अबाउट द एनर्जी अफ द बडी मुभिङ इन एसएचएम भनेर 5 मार्क्स में आयो भने त्यो ग्राफ सम्मै लेख्नु पर्यो है बुझ्यौ कुरा ल केही छ कन्फ्युजन सर पीडीएफ पठाइदिनु न छैन सर ल अब पीडीएफ पठाइदिएपछि त्यो अलिअलि भएको कन्फ्युजन पनि दूर हुन्छ है त आजै पठाइदिनु सर आजै पठाइदिनु ल आजलाई म बाई गरेँ है त ल म शनिबारसम्म पठाइदिने म तिमीहरूलाई
अनि अर्को क्लासमा पुरै पढ्न पायो क्या तिमीहरूले ल मिल्छ भने आजै पठाइदिनु न ल ल ल ल ल मैले लिभ गरेँ है त थ्याङ्क यू अल Bye, sir. थ्याङ्क यू सर Bye, sir. Thank you, sir.